Sarangni bagai dofano den ba falai sibil no to boy dofano no ko chagri boy sasung sakai sanu busba hamoi mana শাসন 멋지니 하 지니 শাসন 멋지니 하 지니 শাসন নানি নাশে নাই প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। বরংগনাং এনসিতে বর্মা তো তঙ্গনো গাই বিদ্যুৎ তঙ্গ आं दङ डाक्टर बिजय दङ अबेखलायथाय गोबांमा दंना बर' गासुक बांगिया जों गाफोर सालायो तांगै जों तिप्रालेण्ड हिनमां यांनाय हिननानै सलिया किसान तंगाय मानिनाव सालायाखै तिप्रालेण्ड मास मा हिननाय अच्छा नै जों आफोर चेंलायखा हासेनि सानमुंनो सानथानि महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी यां त्रिपुरी एसोसिएशन बरनिबो कन्ट्रिबिउशन दं आईपीएफ नि प्रेसिडेंट मिनी घनिष्ठ बर'नो साखा जे आसले तिप्रालेण्ड जे सापा नंथं कामान चाइले बन्दुक पाय अक्टोबर मासो 25 अक्टोबर 2015 तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी आसाखा सिनी दाबी तंगमानि उनखा तिप्रालेण्ड स्टेट अंडर आर्टिकल 3 of the Constitution of India abono yakarwi sinungtamu saitongo taiyona 125th amendment man fakai nang chukjago आं 125th amendment no oppose खालाया आबोनो कासया जों चिनि जाति गुस्टिनि सर्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस बागैसे तिप्रालेण्ड स्टेट अंडर आर्टिकल 3 of the constitution जों सानो संविधानाव दंमानि मानुसे सानो ओके आईपीएफ बो 2018 फायै बरबो सानाम थांगाय बुखुक बायसिमिसे कोनो पॉलिटिकल पार्टी बाय कोनो ऑर्गेनाइजेशन बाय जों अलायंस लिना गाय आरो तिप्रालेण्ड स्टेट नि सानमुंनो कसारो तनिवै सिंगल पॉइंट एजेंडा तिनो जुंके बाय इताहिमनो उंगो खलायना तिनि बरमगनां चेयरमैन जगदीश देबबर्माताय उमाशंकर देबबर्मानो कारखांखाय जे एमडीसी तंगमनि जतन आबो तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी नि एमडीसीसी आनि बाय थांनि signature by Greater Tipraland no compromise ni sadak 2022 June July sopai purungkeno constitutional solution sopaka mini bukugo 2023 finally nago election finally sekango hangkai kusta coach lega to lake dunga hi sawa all lap sawo nung tabuk sawo je kubang matang tahimono aro tayo subject tongkai kubang matay mo subject tongkai lukorono kunubi tamo tong ni naro all last fight tamo mini last fight se aro Tipraland ti kono kok kasalia santhai tongo manthai tongo hunai je sawi tongani aro to ani greater Tipraland kri mane greater Tipraland mana bak simia kana sha yakana tabuk sia kana tani MLA so roksimi yakana ba MDC रो बोया करी एग्रीमेंट तो तिप्रालेण्ड करी माने ना आंग बाय जे एग्रीमेंट तमानी तिप्रा निजे एग्रीमेंट तमानी एग्रीमेंट वायलेशन खा नंग मजे एग्रीमेंट एग्रीमेंट वायलेशन खा अंगे नुंग जो दी एग्रीमेंट नुंग से एग्रीमेंट वायलेट खेमन नुंगे आंगले वायलेट खाई जगह बियांग थांगनाय कक बरक नो रोमान स्क्रिप्ट बाय मेजॉरिटी बरक सानो अबो से केबंगै तंगो बामफ्रन्ट नि आमालो केबंग खा ताबो बीजेपी फाइबो केबंगै दं Greater Tipraland demand kerikha sanjaya bukubashimi tongsho bukubashimi tong abung kai tiprafrokni bakhano slagani bagoi sentimentally bakhano slagoi narok tonon bagoi bakhan narok tonan bagoi जों yakar yako hinsau kokoro kokthai ke tiprasai ngai ani kokorok sasuno ang yasaknani bojaga जों kebang jak tong abo ang lukorok no kisa sungna musung sir afuru onimesh
Deborma Minister tongo, ang tongo, MLA Ranjan Deborma tongo. Bos hawo Delhi BJP नेतृत्व नाइया अब रोमान स्क्रिप्ट बाइंग थों रोमान स्क्रिप्ट बाकी इंडिजिनियस माने निजेनी स्क्रिप्ट तो हाँ का रेडी नतुबा इंडियन स्क्रिप्ट तो रेडी आप हके चीनी गुना आपत्ति करी তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Khulumka Swrangchati nai tongnai hasri khani lukurok salkolong yagulo tini koglamo asuk laja lukurok chini studio sabo phakya norok jotono sinewi manu sinia ke bukrai bongkha ambasa constituency ni MLA chini boronggrang MLA Chitta Ranjan Debroma salkolong yagulo tabuni je political scenario Tamo ungi tongkha biang bukhak thangi tongkha Tipra dofa ni lama biang digi thangjok tongkha tei leaderok biang digi tlang tongkha Tipra sarongno juda sumru ni firong mo toina sungtiri ni koklam sir nono ramsugo chini studio Klumka lukurok bono to ke brok sinia krei bongkha Tipra Motha ni MLA boromgrang Chitta Ranjan sir sanatang ke Tipra Motha ni kongno khusang thanga ke Tipra Motha sakang NGO 2018-19 ni sime je pro NGO ungai samung tangai fekya Tipra Motha bobagani leadership by 21 edition sarkar fekya 23 sarkar fekya sir Tipra Motha NGO ni simi chengai kasha political party of haye je agenda tei phaimani kongkha greater Tipraland IPF ni demand Tipraland ni greater Tipraland ungai Tipra Motha 21 tei 23 sarkar fekya tinisuk jora Tipra Motha je great jeta big agenda Greater Tipraland. Abu ki mana fashion na bom hadik thang thoka sir. A demand busuk jote tabu agok jak sir. Puila genesis of Tipraland state ni kogno kisamasa. Sung Jepru Rwkha 2008 ni simi 2008 jora tui chini oro regional party tongmani hingkai INPT TUJS TNB kathal laye kaisa kathal party hingka INPT sung naimani mane jara bisingti siring tongai naimani INPT no hasteni sanmung no santhong Abo 2008 jora. 8 jora tei. Noyo ta IPF te phekya. Khana gara de. Kaino 2008 boro central committee ni go boro kaisa chikonsa committee khaja haste samnai de sanja. Ngai apru tabu chini thujanai borong bonang NC de borma committee dong. Ngai bo sawo ano sungno committee go positive report no snam dakto. Abo central committee in the meeting go central conference place klaye ya Sakha ke jum sanai manne abo 2008 ni September October phasing ni ko ngai abo no lo borni central committee asukha conference sungkha kin no report no ya sak jakle acha ngai apro sung chala kana tai jora kuri sung mo abo ma sanai na tai jora kuri ma sanai nai nge bono saka ngaroni nokori khaidi nge bote usha IPF tindo revive laika tai bono hasse samleng nge hasse samleng phu sung bumung taung nai abon tigo kisa sung debate khalika nge apru akhoi ngino ang tau muitung sasak tongo borong bonang NC de boma to tongo no nge biddut tongo ang tongo dakar bijay tongo abai klai tai ko ang tongna borok asuk bangya singapur salai tangoi sung Tipraland hinman yang nai hinan solia kisang tongai mani no salai akoi
Tipraland mas ma hinai আচ্ছা nei sing afro chenglai ka afro obo kok sa tongo je mungsa election no base klaye o san mung no chengnai akoi 2019 no Lok Sabha election tongo আচ্ছা nge Lok Sabha election ni simi o san mung no chengkhata ang moi tu tongo nge Lok Sabha election no tani kok moi mano election no chengkhang kai election joro chengman ba buiwan sungnai boro gahaino chengo election phayo election thango o sanmung bo komawai thangna kintu sung saimana o sanmung komagla কমাকলা abai klaye 2009 ni simi chengkha phalika angkolaka ang apuru sebuk phano bising bising ti thango phayo kok sawo jung abon bagaino Maharaja Bir Bikram Welfare Society khaka Young Tripuri Association khaka jung abai klaye haseni sanmung no santhani Maharaja Bir Bikram Welfare Society Young Tripuri Association work nibo contribution tong আচ্ছা finally ang 2015 no sebuk yakaroi April o ang IPFT ini ngoi candidate ka Ramchandra Kha রামচন্দ্র ADC o. এটা Angkai abai kle phaileka phailimani yagulo 2015 September 22 তারিখ ni protibadi kolom o nokorka je IPFT ni president bini gonishto boror mo Sakha je asole Tipraland je sapa nongtong kaman chaile bonduk pai abo samani yagulo jung thangleka min thang koi lekha jung kaman chaile bonduk paiya jung bonduk no nai are kaman no nai কামানো নাইও kaman chaile bonduk pai himan jagao jung bono Sakha nongobono withdraw khlaidi পত্রিকাও যে কাছামারিনো প্রতিবাদ খাইদি जों কামান্ন নাইও হি সাদি nei বাপুর গসিলিয়া এনসি আবনি তাহিবনো সাক্ষী তংবাই উতাবো যিনি তাহিবনো সোনাচরণ দেয় বর্মা তঙ্গ ডাক্তার বিজয় ডাক্তার বিজয় দেয় বর্মা বাইথাং তঙ্গ তাবো IPFT ni জেনারেল সেক্রেটারি স্বপন দেয় বর্মা তঙ্গ আজরাও ang baithangto tongono jungbono koisukha taibo tongo moito khoi ang sawimano nini inko nini bumung guru bodo de borma tongo afruni je kubu kubui Tipraland na hamza goi sanai de jotono bono thang koikha nangabono ro sawai na di abo nung saya ni sefano sawimano karon hukeba abo biskut bung thangman bo abono ro sanani bagoi gosilia o ro sana bagai gosilia ngai jung aprono bujikha je IPFT salse salsa Tipraland state ni je sanmung tongmani yakarnai hinai jung apru October maso 25th October 2015 no Tipraland state party আসাখাতা আসাখাতা asaka engkai apru bo joratui jung asuk sawi khaimani kokno কেউ পইতো চায়া বড় সাউই তঙ্গো ককনো যে বড় Tipraland সানো না বুফুরু আবো সিজাক ফাইকেবা 4 তারিখ জানুয়ারি 2018 যেফুরু IPFT বাই বিজেপি কিচিং খালাইকা অ্যালায়েন্স খা আফুরু জুংতাম নুখা আরো Tipraland ni যে হাসিনা তুই BJP ফেফানো অ্যালায়েন্স থ্রু সাজাগনানি কক্তমানি আবরক সাজাগলিয়া পাই থাকো তামখা মডালিটি কমিটি খাকা তাও মডালিটি কমিটি ও অকিপিও বর্মি জেনারেল সেক্রেটারি স্বপন দেব বর্মা বরমগোনাং স্বপন দেব বর্মা সাবো যে মডালিটি কমিটিনি রেজাল্ট হিসাবে 125 of the 6th schedule to the Constitution of India je tabuk je mui tongmani abono abo tongo abo mannan thang tongda sini dabi tongmani inkha Tipraland state under article 3 of the Constitution of India abono Yakarwi sinungtabu sai tongo tai yona 125th amendment man khakai nong chukjago ang 125th amendment no oppose klaya abono kasoya
abo 6 schedule ni bagai mano কিন্তু 6 schedule যে ফান মানানো ও ফান বাই Tipra sarok ni yok samung nya survival and existence in the question tongani abo no cover khlaiya তাবজে dabu khlaiya abo lage sabo aro MDC bangoi mano kisha doptor rui mano oro ang sarani musungo para 20 BB of the 6th schedule para 20 BB of the 6th schedule to the Constitution of India abo ulo add khlaijak mani amendment khlaijak o amendment ni no pori na khangkai TTADC by Chakma District Council Mizoram ni borok khangkai borok je kerongs na mani council rules na mani aboro rajyo ni state ni council of ministers cabinet pasung ya khangkai রাজ্যপাল আবনো অনুমোদন করিব তাই বাকি 6 শিডিউল নি বাগো হিকে আব প্রযোজ্যয়া নুং তাবু 125th amendment claiphano nung o je tabu para 20 BB tongmani o para 20 BB kasawi tongnai tau bo TTADC ni kubangma rules tongmani bill tongmani pass lai rohor jagmani kasari tonjago aboni baga আমারং কষ্টংयो এই আরো স্টেট অফ হাইবো কাসাবি মা তংনাই কিন্তু বুই তাই যে 6 শিডিউল তমনি খাসি হিলস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নিনি তাই হিমনো গারো হিলস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বড় হঙ্গে ক্যাবিনেট ডিসিশন তাই নাঙ্গে বড় ডাইরেক্টলি রাজ্যপাল নরি রিমানো হঙ্গে ও ভাই কাসুজা তংজা অরো जों তাই হিমনো তেউসা হাইনা হাই বনো ফান রিওই পাওয়ার রিওই যে কক সাদাকা 125th amendment abo manfano Tiprasani rogni yok samangnya tamhunoi jeni je जों je 1951 no poile je population census no जों 36% dungoi जों baithangni habo tangna bono minority থাকা जों कुनु जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया पहिले जों मोइतो नारंना नांनाय जों चिनि जाति गोष्ठीनि survival and existence बागैसे Tipraland state under article 3 of the constitution जों सानो संविधान तंगमानि मानुसे सानो ओके IPF बो 2018 फायै बरबो सानाम थांगाय बुखुकबाय सिमिसे बरक Tipraland state नि दाबिनो साननाय दंसिगौ काजि गलमेक्रै सामुंबाय बरक सानिया तामनिबो कुनो आन्दोलन करि আচ্ছা सरकाराबो दङ सरकारा दङ ति नों जेसुखनो सावै दंदि जे बाय नों एलायन्स लेका बरक वानसुक दङ बरक बाहाइन हिने वानसुक दे नों सरकारा दङ ति सानै दङ बा खनायबो टाइम खनायबो टाइम आबो थांका IPF नि जेफोर जोंनोखा IPF टी टाइमनो Tipraland state नि दाबिनो याकारoi modality committee ni bisingpi khlaiye borni je kaisa alliance mani o alliance bor tamo khlaikas mun jotono nukha ngai jotono wansuka na IPFTC sanli angkai ba apuru ngai 2021 no the indigenous progressive regional alliance pega abo tamo NGO ngai o NGO ni je president ba chairman je tongani borok ba sabaimani ya bisingpi ना जों करा खलायै आन्दोलन मा खलायनाय जों Tipraland state नि डिमान्ड न जों याकावर मांगला अबंका एकदम चेंगफुरनि जिमी Tiprani तामु जों Tipra बाय करंलेखा अबसे को बथमा याफांनि सिमी सिंगल डिमान्ड एजेंडा बासे जों आरो Tipra बाय करंलायो Tipraland state party ni president approve ang tongmani ang mai je agreement mani Tipra ni supremo bai tabu TMP ni supremo bo Tipra ni supremo bono bo bai je agreement khaimani o agreement suijak tongo angnor no copy ri khanor pode porikha saimia krishano nang copy ri mani para 4 suijak tongo কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বাই কোনো অর্গানাইজেশন বাই जों एलायन्स लिन हंगाय आरो Tipraland स्टेट नि
산목너 kasaro tonioi single point agenda tuino jung kebai ita himono ungo khlainan alliance khlainai hi sujak tam oboni bising tin tam khlaka 2021 jefuru election tipra ungo khlayo tai mono election gayo election participate khlayo apuru boroni apuru Tipra Motha party NGO phano abo kaisa political party registered ya Tipraland state party ni registration dongo abo ni bagoi Tipraland state party ni registration by common symbol na haroise ta hibono election general election to TTA DCO basalayo এবং যে যতন তাবুক মহারাজা হিঞ্জাংনাই ফানো হংথং তাবুক সিএম হিঞ্জাংনাই ফানো হংথং তাবুক যে আরো যে তংমানি এমডিসি যিনি বরং গনাং চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মাতাই উমাশঙ্কর দেববর্মা কারখাঙ্কাই যে এমডিসি তংমানি যতন আবো Tipraland স্টেট পার্টি নি এমডিসিসি আনি বাই থাংনি সিগনেচার বাই পার্টি নি টিকেট দিওই আপরু ইলেকশন বাঁচাও borok yes angke abono oro khai chung nukha norbo nukhona je Tipraland state aro phaike greater Tipraland phaika Tipra Motha phaika angke greater Tipraland no compromise ni sadak mane at any cost kun compromise ngla abkai 2021 2022 June July sopai purum keno constitutional solution sopaka mini bukugo no compromise ni no compromise jibukai constitutional solution solution ngai constitutional solution jodi kok sakangai constitution 395 ta article to nung bo article ni under solution nai au nung no masa nai nung sawi to constitutional solution samang kankai dui ngo 2023 finally nago election finally second go kankai kusta coach lega to lake dunga hi sauka kankai inje evolution jung single demand noi thansang lebani o demand man yangai tiprasaro thanglak o demand man yangai tiprasaro ni survival education unglak TTADC area no tuyoi TTADC area no tuyoi jung Tipraland nayo oro kokngui mano tabuk je kubang ma amchai tongo TTADC be kurungja tini TTADC be khobjak ya jung ang baithang babon wansugo je khobjak ya no jung khoboi no jung taimo Tipraland state nayo abo simia যে খবজাক বিশিং তংমানিব নন এডিসিং তংমাইমানি এডিসি বাই খনজাক আবনি বাগৈব আবনবো जों খনৈনো Tipraland স্টেট নাইও তাবো ককংইমানো অব সামানি ইয়াগুলো বুই বাক্সা হিনিমানো যে তাইমানো যারা Tipraland স্টেট নি ফাতারো তংনাই আজ আমচাই যে আমচাই গিতামো TTADC নি যে ফাতারো তংনাই বরক তামুনাই বিশিং তংনাই তামুনাই borok India ni part no tongnai biang thangnai ba jung to borok no phataro thangni saya jung to chini tabu tai yoglia tai chini mungsa tai lama gri khachin buskango jung jodi obhai klai tong hangkai tabu je manthai manyang tongmani tabu deprive jeng tongmani jotono jung chini bai thangne naikolma bai thangni administration jung khlaiman nai ani kokhai bui kobangma borok sao chini opponent rok ni rajyo ungkha khaino ki noroni joto সমস্যা সমাধান নাই jungmo saya rajyo ungkha kai joto সমস্যা সমাধান নাই rajyo ungkha kai chini অন্তত 80% সমস্যা সমাধান নাই chini ain pas lene thanga kai norok tabu kebeng tongmani abu kebeng jakla jung mungsa samung tangnan thanga kai no jung kebeng jago kebeng jagya ahai jaga kuskuri jung bharot habai hapmani 1949
মাইনরিটি উংনানি হাবিয়া ভারত সরকার চুনো প্রটেকশন দিথং ভারত সরকার চুনো নাইকানি খাইতং ভারত সরকার চুনো থাঙ্গই তনিথং বুলি সুং ভারত হাবাই হাব বলে আবনো মিনিং খানা বলে অর ফাই চুং মাইনরিটি ইংগই जों कमरै थांनायनि बागै हाबिया आनि कखा हइसे जों कुनु जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया पयलाबो जों आवबो जों सिना नांनाय नरनि जेमन ताइमनो थांनायनि बागै अधिकार दङ एक्जिस्ट खालामनानै सारभाइभ खालामनानै एक्जिस्टिं नरनि जेमन अधिकार दङ हाय जिनिबो एक्जिस्टेंस खालामनायनि बागै सारभाइभल खालामनायनि बागै अधिकार दङ संविधाननि जे अधिकार दङनि संविधाननि जे रायदा दङनि जे आर्टिकल दङनि नसे जों सानो गरि मानैनो जों सानिया Oke, obo tabu engko. Oke, 2022 jaro to biang saga kusna kus. Abong angafru wansuku. Tamu ya bo deviation ungtong. Selajari tong. Nih, selajari tong. Demand selajari tong ta. Single agenda, core demand, no compromise on greater Tipraland hintong mani constitutional solution of heka. Constitutional solution ni kusta kusu heka. Kusta kusu ulok ngai 28 तारीख फेब्रुआरी 2023 2024 28 तारीख फेब्रुआरी 2024 तामुं फैका अरो कतर कायसा ताइमनो कुथुम मुंखा बराव स्रापसानि बागै कुथुम मुंखा हाकेनो नुहुनजा खायनि साबो नुहुनजा खायनि साबै दिल्ली थांगा गाय 2 तारीख मार्च 2024 गाय कायसा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट Kubangma borong sawo o tripartite agreement ni uklogo tebo tongko na. One page na kerti tongko. Kintu ang sanan musungo o lapsano. Tai kire aro. Tai kuno aro sujang ang saman karon the haise. Mungsa kaisa jefru agreement ko. Agreement tripartite phanongdi by party phanongdi agreement central government by state government central government by কোনো organization state में है अब हुईजाक नहीं मानी या हुई तंजाक नहीं मानी या इंगेनी हुई जो दी तोनिया है क्या all lap sawo nung tabu ke sawo je kubang mata tahi mana aro tabu subject tong ke kubang mata tabu subject tong ke lukorono kunubi tamu tong ni naro kinju tung tamu si siwo aro history no tuyai culture custom political rights economic development land rights ang tai mungsa salia jung to hano tuise wansuk lemen ba land right tamo kisa naidi google play land right google play pung naidi land right ni definition naidi land right ni meaning tamo naidi naikai nuk nai land right ngai jung je tabu nok thai tangoi tongnan bagai jaga allotment khaijak mani al chuai janani tini poribar thangnani bagai jagar jakmani rubber plantation khlainan bagai jagar jakmani bai thangning ko khlaimani phalaiman mani paiman mani tini musungti khlaijai taburomni nung jaga phalnani hisaka ano saka nung painaromnani engke painaromnani engke ba bonon phalka nini phalnani right lease rinani right nok tangoi tongnani right hawo abo senini land right কিন্তু land right o Tipraland geri abo sin borok bujina nangnai chini borok bujina nangnai abo je engor jakha daimono historical culture economic development language development land daimono bebag je tongmani abo further discussion khaijangni se ahangino o je engko tongmani daimono agreement je subject tongmani further discussion se cholitung abo complete agreement ya acha It is not a complete agreement. Complete agreement है तो agreement में नहीं होना आपनो जब land right जो तो ये तम उन्हें history ने subject तो history ने तो ये तम samtang नहीं ओ according जो तो agreement न जो तो subject तो हम किंतु आप है कलेक्ट कुनो बनो spell out लायोय बनो फुआरोय subject करी आपन बाकी ना ताऊ वो discussion हुई तो तेके शके आरो agreement to subject tongo
ও এগ্রিমেন্ট নো ইমপ্লিমেন্টেশন খাইয়া পর্যন্ত কোনো আন্দোলন খাইমাংলা আন্দোলন আবো আন্দোলন খাইনানি নিনি তাই মনে গ্যাদারিং খাইনানি দাবি খাইনানি আবো যত আনি কনস্টিটিউশনাল রাইট লুকরনি কনস্টিটিউশনাল রাইট আবো নং এগ্রিমেন্ট नि बिसिंथि खालायै माने तिप्रा मथा आन्दोलन खालायमानलिया हाइसे को होगा बाकी बुई तंगनाय खालायमाननाय किन्तु तिप्रा मथाले ओ ताई ओ उनको यासा पर्यन्त एग्रीमेंट इमप्लिमेंटेशन या पर्यन्त एग्रीमेंट बुफुरु इमप्लिमेंटेशन नंगौ जों साइमिया 2024 नि 2 तारिख मार्च जे एंगौ मानि एग्रीमेंट मानि ताबुक जरति वाइबसु एंगौ लेखा कक सालायगा ताबुक जरति नाबो इनकनक्लुसिव थांनाय 17 तारिख জানুয়ারিও সালাইনানি কক হিনে जों যত সাইমান পত্র পত্রিকা আনি কক গিয়া কিন্তু তুমতাম লুখা তিনি তাকে 17 তারিখ ফাইনালি নাই সকাকা নাই সকাই তঙ্কা হাঙ্গে আনি কখা হাইছে जों जे जोंनि बायथांनि जे मानथाय सप्ताय जे गय दंमोन जों अ मानथाय सप्तायनो साले सानलायो किन्तु आबनो तुयै ताहिमनो कासलायाव ओइ दंमोन 1948 नि सिमी नायदि आफुर तो निनि ताइमनो गुबुन पार्टी आबु आहायनो ताइमनो एनजिओ हाहायनो दंमोन जन शिक्षा समिति निखाय गणमुक्ति परिषद 1948 गणमुक्ति परिषद आफुर दंमोन ओंखाय नों आन्दोलननि बिसिंथिसे नों political awareness बिसिंथिसे नोंसिनि बरकनो एंगो खलायनाय बुले ताहिमनो मोथांनानै बुले किन्तु बरक मोथांमालिया बरक आन्दोलन खालायमालिया आयंनानि बरक खायमाननो आं हुनिया इन्डियाव तानारबि किन्तु जों कायसा चिकनसा कम्युनिटीव फायहाफायखाखै जों 1951 पहिला आदमशुमारि पहिला पपुलेशन सेंसस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पहिला पपुलेशन सेंसस न जों हाबका 1949 न 1951 पपुलेशन सेंसस का 1951 जों ताइमनो माइनॉरिटी इंखांगा गाफुरु आनि प्रश्न हायता गणमुक्ति परिषद तामखाय दं सीपीआई आफुर तो सीपीआई से सीपीआई तामखाय दं जिनि बरक तो गणमुक्ति परिषद खालायो माने सीपीआई एंगो कम्युनिस्ट पार्टी खालायो कम्युनिस्ट पार्टी सुनो ताम प्रोटेक्शन रखा जों केबोनि मानवाधिकार लंघन खालायनान न जों एंगो खालाया जों गाबनो ताइमनो एप्रिशिएट खालाया কিন্তু जों চিনি বাইথাंनि মতো এক ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন নবলে চিনি যতন খসবি থাকা হা তো ফুয়ারাইমাইয়া হা ফুয়ারাইমাইয়া রাজানি আমারও যে হা রিজার্ভেশন খা আবনো তাহিমনো বাগজা খা সবাই বাগজা খা বেবাক সবাই নং বেবাক চিনি যে তংমানি চিনি যে অধিকার তংমানি যতন অঙ্গ খলেকা হাঙ্গাই ताबु लास्ट फाइट नहीं सालाय 2023 लास्ट फाइट 2023 लास्ट फाइट 2023 लास्ट फाइट तामुंखा जों जतन सिउ ओ लास्ट फाइट ताबुक नि लास्ट फाइट से आरो तिप्रालेण्ड नति कोनो क कासालिया रिसेंटली ताइमनो 5 तारिख फेब्रुआरी 2025 जे फेसबुक लाइव फायै सादाखा जे चिनी दाबि दावा जों मानिया हायाखै जों जतन ताइमनो मन्त्री याकरwi मा फायनाय MLA याकरwi मा फायनाय आं थांनायखौ साखा अबश्य याकरwi फायनाय MLA शिप कतरिया मिनिस्टारशिप कतरिया आनी लुकुरक थाङै तंनानै चावै तंनानै हामै तंनानै एक्जिस्ट खालाय तंनानै सारभाइव खालायनानै आवनो ककतर माने सर तिप्रा मथा जे डिमांड तुई ताबु सरकार तंग माने एलायंस सरकार तंग माने डिमांड माया हंगा के एमएलए आसु थैया कन किया तंग तो सर किया तंगो किन्तु आंगारो आनी कक थाइसा तंगो ग्रेटर तिप्रालैंड फानो हंदी अबनो तुई से जागा थाइया करनाय ताबुक जे सानथाय तंगो मानथाय तंगो हनै जे सावै तंगनि आरो तो आनी ग्रेटर तिप्रालैंड करै
মানে Greater Tipraland mana bak simi yakana sha yakarnai tabuk si yakarnai Greater Tipraland ni bagoi tabuk যদি তেউইসা থানসাংনানি যতনো থানসাংগই খাইনানি আং ইরেসপেক্টিভ অফ পলিটিক্যাল পার্টি সাও Tipra sarok তেউইসা না जों Greater Tipraland nayo Tipraland nayo under article 3 of the constitution nayo phaidi जों তেউইসা go খাইনানি हिने हिंगा kai जों तांगनो MLA sip yakawoi তেউইসা जों आन्दोलन खाइफिरोना हिंगा कासे सारा India সারা পৃথিবীনি বরক সাইমান নাই যে তামবাগৈ जों তাইমনো আন্দোলন খাইতো অব কাইসা আন্দোলন নাই তানি MLA রকসিমি ইয়াকারনাই বা MDC রে ইয়াকারদি MDC রে ইয়াকারদি আনি যে এগ্রিমেন্ট তমানি Tipra বাই দি ইন্ডিজিনাস প্রগ্রেসিভ রিজিয়নাল অ্যালায়েন্স দেয়ানি চেয়ারম্যান শ্রী প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য বাহাদুর bos abon in chairman tongmani boba ani ingo tongmani जों tabuk Tipraland sania agreement of Tipraland grei manana ang bai je agreement tongmani Tipra ni je agreement tongmani agreement violation kha nung ma je agreement nung agreement violation kha angke nung jodi agreement nung se agreement violate khaiman nungke angle violate khaijaga biang thangnai phia angabo sanam sungu যিনি থাংনানি বাগৈ যিনি সার্ভাইভেল ইন বাগৈ এক্সিস্টেন্স বাগৈ যেসা খাইব जों তিনি কগ্রক কোনো পলিটিক্যাল পার্টি স্টেট যদি সানি আঙ্কাই जों অবশ্যই সানা স্যার नों ताबुं sak ni khuktin tabung khraman jeta get Tipra Mothani demand to Greater Tipraland krikha nang to Greater Tipraland ni demand te se Tipra Motha bai alliance mon a TSB ani agreement of gai Tipraland state simi sujakta bo simi greater hi saka inge sa tabu ko khe Tipra Motha Greater Tipraland demand krikha ni koktin sa ani mot krikha agreement hinge nang tangge mane sak no mane party ni ya kre mane kubuni movement dongle khane masjo to tamba tang khlaya sir man ni demand to Greater Tipraland krikha movement khlainai অবশ্যই খাইনাই আং সাইসিং মুভমেন্ট খাইমিয়া আং কইলে কক মসানা আং সাইসিং মুভমেন্ট খাইমিয়া লুকরক নাই মুভমেন্ট খাইনান বাগৈ লগে রেখাই মুভমেন্ট অবশ্যই খাইনাই লগে সানকে লগে সানকাংকে আং লগে সানইন দङ আং লগে সানইন দङ লুকুরক যদি আং লগে সানমান জরাবো বরব যদি খরং ইয়াসা খাংকাই ইয়াকারই খাইনাই yes Tipra hani bagai Tipra hani bagai sir kaisa kok amo ani bai thangniya lukurung ni kaisa mokol lukubule kobang mokol nugui tongo boba grani ba Tipra Motha kobang ma party rogo ba kobang ma kuthumlai mung rogo ba kobang ma jaga rogo nono asuk nuglia belai kesheng tang kesheng mokol kesa Tipra Motha party bukhuk bai simi se Greater Tipraland ni kok sai tongo kagoje kolome boroni samung je mui tongmani aro Greater Tipraland no tuyoi आंदोलन खालामनानै गोरै Greater Tipraland no tuyoi Tripura हास्टेव बन माने गोरै ADC एलाकाव फाना बन मान गोरै जों कुनु आंदोलन खालायाबै मुंसा आंदोलन खालायाबै जों Tipraland स्टेट माननाय तेलंगाना स्टेट मानमानि आंदोलन खायै क्राक आंदोलन खालामनानै बथाय जत आंदोलन खायै न ini Jharkhand manmani go borok आंदोलन खायै खायसिनि खायै जे जागाव आगेनि कसम बिहारनि मुख्यमंत्री कसम मुख्यमंत्री सामानि दङ आंनि सागातै रेल लाइट थांबाय आं थैमानि उनावसो Jharkhand स्टेट मानखाय माननाय ताबो बबक थांतों डिमान्ड न तुये क्राक आंदोलन खायना नांनाय आबो लुकरक बवान सुंना नांनाय अभाय खलै जे ताबुक जे तंगमानि माने कोबागल लायै कचय लायै ताइमनो थांलायै फायलायै तंमाबाय निनि जिनियाव दाबि जों मानिया जों कुनु आंतेसा हाइन हाइ साबो कुनु जाति गोष्ठीनि बिरोदैया जे बर पूर्व पाकिस्तानी फायै जुनो अर संख्यालघु खलायका जुनो अर माइनरिटी खलायका बंनि थानिबो आनि गबंगो
নরক যে তংময় মানমানি মানবাধিকার মানবিকতা ফুনুগয় অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড নরক যে নরক তংময় মানমানি হাইন চিনি বাগাইব চিনি আন্দোলননি বাগাইব নরক বসুন সাপোর্ট খাইবি স্যার অবশ্যই কক নং নরনি বিরুদ্ধে চিনি থাংনানি হামনানি চানানি বাগাইব নরক সাপোর্ট খাইবি তাম হইবা সারা পৃথিবীবো 1 billion পপুলেশন উঙ্গে ফাইসিংনে 42 কোটি উংনাই পৃথিবীনি কোন জায়গা করি করি বরং কিন্তু নরংনি তাই মনে জাতিনি অধিকার সিমি বাগै রাইটনি বাগै সিমি নরक তা वानसुकदि जोंहाय जाति गोष्ठी कमर दंनाय माइनरिटी माने 75 বছরনি बिसिंनो माइनरिटी बर 75 বছর 49 50 51 আড়াই বছরনি बिसिंगो बायथांनि हावासुं माइनरिटी थाका नरनिबो दायित्व दंनान नागो जोंनि बागै वानसुंनान बागै डेभलपमेन्टनि बिसिंति सिमिनो जों जाति हिनजाग्लाक जों जाति हिनजांनो हंखाय बायथांबाय जों नायथरजांना नांनाय जोंनि दाबो सामा सामा मासाव कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय मेजरिटी बरक सानो अबरसे केबंगै दङ बामफ्रन्टनि आमालाबो केबंखा दाबो बिजेपि फाइबो केबंगै दङ ओंखाय बाहायखलै जों टिप्रालेण्ड सानियांनाय जोंनि बायथांनि हा मानियासाक जों बायथांनि नायकलमा बाय जोंनि सासन उंयासाक Tipraland state under Article 3 of the Constitution maniasak जों आमति क्लेम दंनाय तिप्रा सारो किन्तु आबार वानसुंना नांनाय जे मानिनो तिनिनो वानसुकमाय हंगाय आबो 10 বছরলো वानसुगय आबो 15 বছরनि उलो वानसुगय 20 বছরनि उलो वानसुगय चायाहि सामानि आबोनि मुंसा मिनिं गरि सर ट्रिपटाइड एकॉर्ड जेटा अंगमानि खुक्तिनि नुं साब साका सर एकॉर्ड अंगमानि आपनि काचे टाइम पीरियड जक दङ 6 month बिसिंगनो आम इम्प्लिमेंटेशन अंगनाय फियाबा 6 month नि ताबुक 9th month तो सगै दङयो बीजेपी गवर्नमेंट तिप्रा मथानि जे डिमांड माजे एकॉर्ड अंगमानि तापसो जरते आम इम्प्लिमेंट या खन उराम न जे सुप्रीमो माया रुया बि MLA याकरि फनचुगो मदे दङै चुगिया मुंसामाया हनै सावै दङ सर अबहाय जरावो बीजेपी गवर्नमेंट तिप्रा मथानो रुया एलायंस सरकार से रुया फाइनेंशियल तिप्रा मथा बीजेपी बाय सरकार तंगा दा सर आनी कखा हैया ओ जे थाजिं 6 months जे कक सामानि एग्रीमेंट कोन जागा 6 months नि सिजाकरि अब किन्तु मयतो नारगो ओंखाय एग्रीमेंट तामले दं माने आंखाय वान्स नाय नै मानि एग्रीमेंट ताम मानै दं बेलाय ख्लाय जे आमजगै नायखांगाय माने आबो आसु ताहिने बनो कोनो कतर मानैया जे मानैमान खाकाय तिबार सारगन मोथांमाना ए जे 125th amendment नि जे कक सालाय दंमानि आबो चेंगजाक खानिनि ताइ बनो कांग्रेस गवर्नमेंट सेंट्रल दंफ्रु चेंगजाक मानि आबोनो एंगो फायै बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर एनडीए गवर्नमेंट फायै आबोनो बर गतेसा फलक लेखा Tipra territorial council hinnan bagai recommendation thajaka ani ko kha hisi ang tabu kamtli kufur sumui tongo kamtli kufur sumui tongo tabu kamtli kormo sumkha kai ani engo slajak de thang bini gunogoto engo slajak de thang ani besak ning ko slajak ya di slajak bro slajak ya dc himani jaga bo Tipra territorial council nai asuk sible तेगिसा पावर नंगनाय नों पावर जे सुफानो बारदि राज्य सरकारनि कंट्रोल न नों तंनाय स्टेट इलेक्शन कमिशन न ओ इलेक्शन न खलायनाय राज्य सरकारनि दप्तरनि थानि न नों कोबागै कचयै मा तंनाय तंथकलायो बाक्सा 50 जन एमडीसी हांगायबा एमडीसी माकरा फुरु दुंगनि दंगन एमडीसी बांगमा बायतो आनि जाति मोथां जागलाक हंगाय तागिसा नों जे सामानि सरकार तंगना दे ओ सरकार आं ताबो सानो ताबो नि नगा आं हावै तंफायखां हंगाय नोंनानो खटल गैसा रखा
hanggai khotol ga sari we koi nini yo khotolo tongoi ang samani kokna nungkho khanano khanaya abi ani nongon tongan nongon chau bin kok tam khananan tongba Ano rejak kai tong. ha angni no tongon ma nung mita sar nung ngodi jabar rinan yang wansuk nai nung wansuk nai ni samani kai tongra thunwa oboto jorano fologoi tongota इंग्रेजी पे बाइंग टाइम ने बना जोरानो फॉलो ही तो नहीं नुंगो वांसु को दे नायानो ही साका के ओ नायानो ही साका बोले ना रिवानो ही साया बोले नायानो बांग्ला में के जेटा विवेचना करा हो विवेचना नाव करा हो होते पारे जुंगले जुंगले चिन वर रोके विवेचना करा होते पारे हिंगा के जे खा को समय जुं तंग थोक लाई नो हिंगा आबोनी बागै माने बरक तो ननो नांगया Nung sebon nang. Abhaya. Borok nono nangya osin nung boro aro ngo haboyu. Tai mono ojaga thang haboyu. Already bo tai mono soyong sampurno. That means nung keribo bo Sarkar sarkar ngui tongu. Tai sa aro hamjuk poila habdai bo tongu. Poila to khoroksa hamjuk habjaksei. Nung tawuk te sa aro thange hamjuk haboyu. Hamjuk haboyu kangkepta nung kotoi nung ma tongi ta. hamsa kai uta. Hamjuk ni mane poila ni hamjuk ya boleh. Poila kai jak mani hamjuk ya. Abo tau second alliance nung tong mo subu tong mo subu nung chanwei phang tong ni kawei phang tong ni khanaya. Sir, TTADC 2021 সরকার ফাইকা আবো বাগ্রানি তৈদুল মুম্বাই ত্রিপুরা মথা পাওরা ফাইকা স্যার নং বো খরচা জংনি ইএম ngै ফাইকা স্যার নং তামানসুক স্যার যেটা ত্রিপুরা মথা পাওরা ফাইমে ইয়াগুলো সিপিএম সরকার সবাই পাওরা ফাইমে ইয়াগুলো ত্রিপুরা সরংনি যে ডিমান্ড টংমাই মানে আমু ফুলফিল খাইদে মাখনা স্যার তাফু জরতই Actually Tipra Motha angthang Sakha. Tipra Motha election contest lai pano Tipraland state party ni ticket basic lai. Mane in the real sense of the term practically tabuk sanam thangkai mane Tipraland state party ni aro MDC rokse ngui tong. Haifano nungje samani ko राज्य सरकार हिसाबै जे बरक रां मानो busuk to what extent the work implementation like labo lukorok sai mano abhaya je Tipra Motha aro sarkaro tong keno rajya sarkar borokno kubangma rang Rwkha abhaya take sangai story single agenda single demand ani demand to Greater Tipraland se Greater Tipraland ni gofano tau go nya khobule nga bahekli sanai je aro sanai je Tipra Motha je samani joto nongkha nai Tipra Motha samani to development ni kok sawi phaya Tipra Motha je puru ngo tahimano campaign phlayo election o 2021 development ni kok saya Greater Tipraland no compromise single agenda ni kokno tui se power phayo edisi power edisi power phai bole tes power tes bota engke nung tabu jodi sakang kai tamo development laika je tongnom bai borok busuk laika abo lukaron kok sana kintu single agenda tui je nung je power phai mani single agenda Greater Tipraland ang bini kok ben sau Greater Tipraland ni go phanangla Sir, after ADC সরকারও বিজেপি প্রামত ফাইমেনে ইয়াগুলো ফার্স্ট অধিবেশন যেটা ADC গভর্নমেন্ট উংমানি আপনি আপরো নুখা যে অধিবেশন ADC নি TTC নি অধিবেশন গ গেদা ত্রিপুরাল্যান্ড পাস কাহনে যেটা তংথলাইমেন বাজে সকলাইমেন একটু সারা আমা তামো নং আপরো ইম কংকসা তাহিমনা তাব সানো স্টেট অ্যাসেম্বলি Tripura Legislative Assembly wo abhai resolution pass mu ani power kri state government ni power kri no resolution pass lai central government thang rabo mar horo roho angke abo central government pass mane nainen naya abo central government thani thik abhai no statehood je sanmani Tipraland under article 3 जों जे सानलायमानि आबो ADC नि पहिला
ni session first session. council ni session no first session no je pass lemani our resolution se it is not a bill, it is nothing but a resolution. That resolution has been passed was passed in 2021 in its first session of the council. Obonor Rwkha gobo Rajya Sarkar thani Rajya Sarkar saimia ang tinin dito abo central government thani ror hota ror মানে বর্তং সাইমিয়া মো ang nijile saimia tabo gani kokha haisi resolution no nung resolution pass klaiman no abo kendra sarkar yasaknani nanganung awhai kunu বাধ্যতা করে kokri ge abo resolution abo onek borok ang nukha patra patrika nukha onek borok sabono bill nai. It was not a bill, it was just a resolution passed by the council. Sir, chini koglam paithak bakhang tr thang tongo sir ang paithak bakhang na khya question nan sasuwin ang paina bakha thang tongo sir. Sir nang saka jeta get a Tipraland demand krikha. Sanjaya bukuba simi tongshu. Bukuba simi tong abung kai Tipra frog ni bakhano slagna ni bagoy. Sentimentally. Bakhano slagoy narok ton bagoy bakhan narok ton nan bagoy. Jung yakar yako hinsau. In baksa non MLA ni bisungun baksa sawo. Yakar yako hinsau. Itu abo yakar musukno. Lukurok situng abo yakar musukno, yakar khano abo. Nung tabuk kui saito hongkai tini bisiburi ingkangka. Aboy samang no tini bisiburi ingkangka hongkai tai bisibusu lai thangno abo jorase kok sana. Sir, Tipra Motha get Tipraland yakar kabuni khutib saimanga public sawinung sakha but tabu ko kaise Tipra Motha 23 jefro sarkara phaikia ba tabu alliance sarkar jefro phaikia Tipra Motha ni no sufficient 13 jona MLA tongo tabsuk joratei assembly of Bidan Sabha ni ଅଧିବେଶନ tabsuk joratei wai besek Tipra Motha ni MLA strong ni bukhaktai get Tipraland samuk tijaka sanjaka but neng baitang busuk ba sanka sir. Tapi bus kan tumung sanya ke bus kan sana dah. Jekono particularly uje thank samani resolution. Ang fortunate hini mano 13th Assembly Tripura Legislative Assembly first session of Jepuru resolution ni bagoi lottery klai jago ani bung kau. Assembly Bidan Sabha ba. Space Rwkha blasa. Khana di. Poila ho riban ya. Abon bagan ang sai tong. Angkai poila angkai lottery bai bumung kau do gan bung kai peka. Abon ulokai topic submit ba. Topic submit na kya. Topic ang Tipraland state under Article 3 of the Constitution no angriu. Acha. Borok first session of the 13th ଅଧିবেশন. Tripura Legislative Assembly ni first session no angko ano allow klai ya. Kusin allow khali ata. Kusin ngahi Sana liya. Abono sanan liya ta. Abono auza kan stop klai ya. Kam ba speaker ni power to liya. Angkai abo sanan tha angkai ani obo sondeo tongo je awta sathong onek borok nai. Gar Tipraland tati sadang. Assembly ba. Abon bagai anggo tisai malia. Acha. Thangka abo kaisa. Emne khai to mane jeng jefuru question khlayo question hour rogo yang khai pano greater Tipraland koksa. Me supplementary pun dari jago. Dari jago. Kintu kubui sajak man ingkai 16 September 2024. Afro edisini noti sanan thangtani ang kaham klain saimano je greater Tipraland kok sarikla afro bo ani ingo kau taimano me private member resolution ni lottery 1 bung kai phai ang kintu waini ani bung kajak bhai mui ke bo waini opportunity man ka saimia kintu first opportunity borok anor liya karon ruling borok naiya ruling afro jong obo opposition ni kono tai na borok lo khai agai second hongkai abono change khlaioi TT additional ti ang kok saka 6 September 2024 afro ang poilan saka jong TT additional empowerment ta nai dingya jong nayo fia
TTAD sini empowerment by sini kha kosomya. Tamon niba sini existence tai survival ni je question tomani all question ni answer reply khlaiya. TTAD si. Ga abo sawo yakoi ang afuru bahaklei chung minority minority mang bahaklei ojaga sopaika bahaklei andolon TJS asaika bahaklei TSA basaika andolon bahaklei andolon ni bisingti bahaklei chung TTAD simanka abono sawi khnarika ebong angao saka afuru je India ni constitution drafting committee o Tripura ni representative tomani কিন্তু ত্রিপুরানি বাগে মুখা সামং টাংলিয়া বেনি বুংখায় গিরিজা শঙ্কর গুহ গিরিজা শঙ্কর গুহ বারেটল ব ত্রিপুরানি nominated member to the drafting committee of the Indian constitution tongwani কিন্তু Indian constitution পরীক্ষায় ত্রিপুরানি বাগে স্পেশাল তাই মনো provision ba Tripurani borok ni bagoi indigenous borok ni bagoi ba for that matter afro refugee phai tongo refugee ni bagoi phano kono jaga special provision in Tripura ni bagoi sujak chung nugia ko bang saka nga abor kobang ma sadak kha otina sir nga ani kokha haise chung assembly wo Tipraland greater Tipraland ti samabai simi chung mania manglak joton le ora sini samong hakai kendra sarkar bai kendra sarkar no chung convince leni kendra sarkar bai kok sanani tam hni babo o je statehood under article 3 abo manan thanga kai abo lok sabha tai rajya sabha se pass mangnai hangai onek borok sabo abo to Tripurani assembly Tripura legislative assembly passing na Tripura legislative assembly passing na aro passing mani ulo president engo claimant sakang president assemblyman sakang sunghornai de non kono motamot nokme kintu state government negative positive motamot rifano kono beparia boro negative rifano central government chuno statehood rinani hine jodi boro paisa decision rikhankai state ni je legislative assembly ba state government abono kaso imaya aboni praman no nini Telangana state asai khuru Andhra Pradesh state Andhra Pradesh ni je aro ni MP ro jara Telangana state asai thongna ya boro kom abono kaso na bagai chaiti okha baksha chajaya goi nakholaika assembly wa aboni biruddhe khlailika biruddhe khlaiman ya কেন্দ্র সরকার নাই নাই जोंनि কেন্দ্র সরকার no jini kobok mungkhao jaga se जों oro norok bai jini kha kopur bai hamjak mani bai Tripura 1949 salo formally जों habkha जों oro minority ni baga habya unfortunately India ni je independence mani yakolo India khakjakha khakjagai akoi ayengni tani refugee phaina nangkha aboni bagai chung minority kha kintu chung oro common ni bagai ta habyable chini protection ni bagai chung habo India government chuno protection dithum chini hano protection dithum chini taimono chung bai thang bai je naikolna ni naimani state naimani abono ruthum chung kono jati gusini biruddhe chini jati no chung thangna যে জাতিনি 184 জন রাজা রাজত্ব খাইকা প্রায় 5000 বছর রাজা মানে ত্রিপুরা হা দङ ত্রিপুরায়া ত্রিপুরাসে ইতিহাস অকং সাবো তাবো আবো সংস্কৃতাইজেশন নংসে ত্রিপুরাঙ্গো ত্রিপুরি হি সালাयो কিন্তু ত্রিপুরাসে আবো আফুর বরক সুইনানি রংয়া TIPPERAHU কিন্তু চিনি কক বরক কক থাইর বাভাইনো Klaika abhai nabo Tipra okay o I khai se chung afuru to borok no sanai grei o I na nangmani okay ni ya tab okay teba abo khosore phai ka Tipra ngai thamga kumai thangata kumai thang chau ka okay chung abu dina ngai I tam ngai asukha
गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसनावबो तिप्रा दङ नों साइदिमान साइमिया ओ ट्राइबेलफोरनि शिड्यूल ट्राइबनि जे त्रिपुरानि जे नटिफिकेसन 16 नम्बर एका 18 नम्बर नायनाय त्रिपुरा ऑब्लिक त्रिपुरी ऑब्लिक त्रिपुरा ऑब्लिक याखायबा कमा त्रिपुरा कमा त्रिपुरी कमा एंड त्रिपुरा TIPPERA Tipra. ताबुक चिनी दायित्व दंगो जों जदि अ स्पेलिंग न यासागे हंकाय स्पेलिंग न करेक्शन खालायनायनि सय खालायै सुइनायनि बागै आबुंयाखौ अबा हायसिंनाय आबुंयमान आं प्राय नाबो कौनो साव त्रिपुरानो बुया साखा त्रिपुरीनो सुंया सब त्रिपुरी ककब्र ककथाया आं संस्कृताइजेशन ताय आसाक दिnya किन्तु त्रिपुरी ककब्र ककथाया ककब्र ककथाय के तिप्रासै ओंखाय आनि ककब्र ससुनो आं यासाकनानि बजागा जों केबां जाक दं आबो आं लुकरनो किसा सुंना मुसुम Sir, paithak sum tuino chini kok lam paile lai shibano jora thagino assembly brum no student organization ro assembly bus kango dornar layo khorang chirik makro nglayo abo angkha ko bor man script ni bagai sar nang saka jota assembly wo question tishan ni allow khlajegya oba hakino kubuni MLS robo sawo ang bathang busangka kubuni MLS robo okong sawo jota ko bor man script ni bagai assembly wo question allow khlajegya but thando question bekla allow khlaya question nung submit khario obo speaker ni power no question allow khlaina de khlaya nung submit hon khlaidong ni o question no bo Riyata permit khlaya but thane audition nukha MLA Sudibrai Bormon Jepur kok sanani sujug manka ba shape manka bo ajorawo ko boromor script ni bagi bo kokti shaka tripartite accord ni bagi kokti shaka jeta central by Tipra Motha state government bishingo tamo kok angka abuni clarification bo sanka but Tipra Motha MLA Rwkha ba permission maya ba allow khlaijega a kisna sita ke MLA Sudibrai Bormon congress ni manka bo manka sir last question abono abo sana jehet assembly tongpru apru or dhorna TSF ro kriwi tongo okay san namun ni botman TSF na ro jora kasha angkai ang minister borong gorang onimes da borong koksa kana di obo kintu sini jeng tau assembly tongman jaro abhai tongo jeng kisamo jodi abono tui jodi koksa ya ke sini abo sayang 10 तारिख January afro governor ni address tongmani ba governor address paikhan kai jeng srapsani ba goi love you ga apruno jeng mukhyamantri no Rwkha ang tab kintu on camera sawi dong abo mukhyamantri tabo gosipano mano gosipano mano abo alka ko afro onimesh Deborma minister tongo ang tongo MLA Ranjan Deborma tongo bos hawo Delhi BJP netritto naya obo Roman script bang tong Roman script baki indigenous mane nijeni script tong hakai ready notoba Indian script to ready abhage chini kuna apotte kari ang osuk ni bar anar ono saimia ang ani yak khaja mane BJP central leadership bai o byaparo BJP ni nahar mukawa abon bage ang osuk jor to saimia nge aboni meaning no ang thasing no sagawle nung tabu buini no habjak nang tai no abon bage chung assembly directly hakle tisai menya abo jodi chung di opposition no kai mane nung jesa bon tisai mano 0 hours tisai mano jur khlaibon tisai mano sudire gorma hai ngeta waisa nung di part of the alliance government ntabu nung hai no thangai ngo khlaimia awon bage chung special ngo khlaiye o gono aro apru chung jehetu bono kok saman du khang kai ngo phaisa baka manganang Menteri Rotnwal Nath bo phai khanai tong phaika manganang Menteri taibano Sushant Chaudhary phaika okay o obostha bo chung tabo tongo okay sani bo maya sanoi bumbanya mane sanoi mannai kintu borok ni neo sanman nangko ya tabo kokha haisi do
এই যে চিনি যে কবরক কোনো তুইই মানে যতন হলে কতর থুমই থুমপান খাঙ্গাই লেফ্রন গভর্নমেন্ট রমানতই বাট বড় সাই দङ जोंथ বাংলা বাই বসুদি না বাংলা বাই যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আফাই মইয়া যে কনিমে সইতন সিদং বড় কাইনি স্ক্রিপ্ট বাই গংয়া বড় সাই দङ আবু গাবন বাগৈ তো যিনি সিবিএসই ও বা আইসিএস ও বড় সাই দङ जों दुईटा स्क्रिप्ट बाय बेखलाय प्रश्न खालायनाय कायसा लैंग्वेज नि दुईटा स्क्रिप्ट बाय जों मुखलायबिया गे स्टेट गवर्नमेंट अलरेडी सुइर हर दङ बांग्ला स्क्रिप्ट बाय से प्रश्न मा खालायनाय ना all जागा जों दङ गे आनि कखा हायसै नों बुइनि खुरियो आसुगैले but sir amune case amron bkhangna thanga hanga ke ta jamun den TPSC exam ba Tipra university ni exam azagorogo roman tai bangla kuni script bana question paper mani nugo ta sir amko bhai ke possible but CBSE ba TPSC ke possible angno ta sanu CBSE ni bo abo tai mono unofficially bor saitong roman script be sidung chini kono apatti kari কিন্তু जों অফিশিয়ালি সাউথ বাংলার এনকো দি হয় তাই কি sang gai nini যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট মনি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট বো কোনো জায়গা সুজা করি বাংলা স্ক্রিপ্ট নাই রোমান স্ক্রিপ্ট বো হি সুজা করি gai जों আবো অবনো শর্টও যে খালাই মা খালাইনাই বাহাইক্লাই খালাইনাই एक्चुअली তাও সামা সাউতা বুকুক বাই মানে সাউই দংগে সাংয়া আন্দোলন কতর খালাই মা খালাইনাই যে বরংনো কম্পাইল মা খালাইনাই আন্দোলন খালাইয়াবই তাই মনো যেটা বাংলা বাই কাকুতি মিনতি কয়ই সয়ই তংগই আবংয়া স্যার পাইথাক লাস্ট অবনো যে স্যার নং যে সাকা গেটা Tipraland তাবু করিখা তাবু ফাইনাই সালো গেটা Tipraland সয়সনো করি নং সুগৈ থাকা বসকাংনি টিডিসি গভর্নমেন্ট তো সার্ভিস ফাইদং স্যার অব লাস্ট কোশ্চেন পারাছনাই সার্ভিস ইলেকশন ফাইদং টিডিসি গভর্নমেন্ট নি মানে টিডিসি ইলেকশন ফাইদং সার্ভিস তামো এজেন্ডা তৈ Tipra Motha তাইসা সরকার ফাইনানি বাগে বা ইলেকশন পাসনের বাগে কগ্রাই লোকরং না স্যার গেটা Tipraland নং সাগে Tipraland করিখা ওয়ান সিঙ্গেল এজেন্ডা করিখা নেক্সট এজেন্ডা আং স্যার লাস্ট অপন স্যার রক যতনো শিও যে ও সিঙ্গেল এজেন্ডা যতন কতর Tipra Motha IPFT বুকুকবাই সিমি সাবই Tipraland সানই দংমানো আবো অংকা বড় রগ্ন রমই তন্ডান বাগান বড় তাও ছাও जों 125th amendment ফানা নাগরানা ল্যাংলাগ্রানা নরক খানানা ল্যাংলাগ্রানা ল্যাংলাওয়া কই তেসা আন্দোলন খাইনাই গে আনি কখা হাইসি ল্যাংলাওই নুং আন্দোলন খাইবিয়া জরা ননো নাইসিংই দংয়া জরা জনো Rwkha চিনি লুকুরক বো সাইমানা নাংনাই যে ক্রাক খ্লাই সামুং তাংনাই याकारि याख्लाय तंनाय सिंगल एजेंडा ख्लाय तंनाय आबहाय वानसुगै तेसा जों जेंफिनो नांनाय बुइ बुखुकबाय साइ तंनाय रखनो हयतो जाजादि गुबुय सामुंबाय जे सामुंतां तंनाय रखनो तांगै तंनाय दङ बरकनो बो हयतो ख्लायबि lukurok no nugi makhana tini koklam sar no belakana hambai ni nangkuk majra rumani bagai lukurok no nugi makhana tabuni jeta political scenario tabuni je rajnitik jogot society bo boma heke effect khlaitong tei juda juda party phayo juda juda kok ruo a kok bastobayan ungya kok ungkha je demand tei sarkaro phaine bagai chaitogo ba election no chowa khlayo kaplai ungo chairman ba chairman mane yagulo sarkaro phaimane yagulo a demand rok teruk kemai thamon amon live ma sai tong ta present situation bo o kong no sai tong chin borong gorong MLA sai bo srai sai reka je khuribo tongo a khuri tong tei demand khlaimeya khlaibo rojagya bandi jagai tongo Tipra saro tei busu joti ba bandi jagno shawi maya phiaba financial kubuni bo demand tei bo party buska augoi phaino 2026 ni election tongo 2028 ni election financial Tipra saro bol amati himno leaders ro bol amati talang Tipra saro no obrongotoi no financial sing hain hai kok lamu krung la fiunai tini kok lam kha kolong no engkha lukuro no o kolok kok lam no kha logoi nai tongdi chini borom grang
MLA साहब ताम शागान रक स्राय स्राय छाइमना खालोग नाय तमने बागै हासे हानि लुकुरनो हानि हाय खाबाय हामजमते चिबाया फरे तिनि कगलाम अरना मुथाग्लासिमोन जतन खुलुमगा স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 শাসন মজ্জিনি হা চিনি শাসন মজ্জিনি হা চিনি শাসন নানি নাশে নাঙাই নাশে নাঙাই নাশে নাঙাই ফিনাকে তেরে নাই লামা নাকে লামা রে নাই চিনি হানো তাঙ্গে রে নাই জেন্তাগে নলা তঙ্গাই শাসন মজ্জিনি হা চিনি শাসন